Syo non tag o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa village of Mondsee, mga 30 kilometers ang distansya halin sa Salzburg, Austria. Natuon ini sa Upper Austria. Kag kabalo-bala kamo nga diri ginhiwat ang iconic nga scene sang pagpakasal ni Maria von Trapp sa kay Captain George von Trapp sa movie nga The Sound of Music. Sa luyon naton amo ang Collegiate Church of St. Michael nga gintukod pa sa mga 8th century AD. Kag yadto nga sin ginhiwat mismo sa matuod-tuod kag ining aktwal nga simbahan nga makita naton sa aton likod. Sa sulod sina amo ang malaba kag majestic nga aisle nga kun sa diin si Maria von Trapp nagmarcha padulong sa altar sang iya pagpakasal sa kay Captain George von Trapp sa sina nga scene sang The Sound of Music. Ini nga banwa nangin kilala na bilang isa sa may pinakamatahom nga simbahan diri sa Austria. Kag ari kita diri karon agud magbisita sa lugar kung sa diin nakita naton sa The Sound of Music nga movie ang wedding scene ni Maria von Trapp kag ni Captain George von Trapp. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, kag upod nagatamyaw sa kay Princess, kay Joko, kay Janjan, kay Bibi Denise, kag kay Bibi Clay, kag kay Maine. Kag of course upod man sa birthday boy karon nga si Gio Lorenzo, kag gasay man kami hello kay Toto Rico, kag kay Nangnang Tanya. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.